Hello students, how are you doing during this pandemic COVID-19? I hope you guys take care of your health and you can still learn at home. But now I would like to talk about cause and effect. When we talk about a situation that makes another situation happy, so we talk about cause and effect. In English, we use certain expressions such as because, due to, because of, since, and as to talk about cause and effect. In this lesson, you will learn the meaning of cause, effect, and effect. You will also learn about how to express cause and effect in English. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang sebab dan akibat. Kompetensi inti dan kompetensi dasar dari mata pelajaran kita hari ini yang pertama adalah untuk menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat. Jadi intinya di sini kalian bisa baca sendiri tentang kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Tapi intinya kita bisa bicara tentang cause and effect baik lisan maupun tulisan. Saya tidak usah jelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi. Now it's about cause, effect, and effect. Ya, sekarang mengenai istilah tentang cause, effect, dan effect. Cause adalah sebab, effect adalah akibat, dan effect itu adalah kata kerja yang berarti mengakibatkan. Cause is always refers to a person or thing that makes something happen. Cause itu selalu mengacu pada orang atau benda yang membuat sesuatu itu terjadi. Biasanya cause itu selalu mengacu kepada kata benda. Cause artinya apa? Penyebab. Example, the cause of the accident was a flat tire. Contohnya adalah penyebab dari kecelakaan itu adalah ban kempes. Atau effect. Effect is refers to a change that is result of an action or cause. Example, the snowstorm had an effect on his mood. Effect itu adalah akibat. Effect itu selalu mengacu pada perubahan yang terjadi yang karena tindakan yang disebabkan oleh sesuatu. Jadi efek itu fokusnya pada biasanya diletakkan pada anak kalimat kedua, sedangkan cause diletakkan pada anak kalimat pertama. Anak kalimat pertama atau phrase one, the first phrase itu adalah sebab, kemudian anak kalimat kedua adalah effect atau akibat. So we'll try to see the differences among cause, effect, and effect. Jadi kita lihat perbedaannya antara cause, effect, dan effect. Effect ini adalah kata kerja. Kalau cause dan effect itu mengacu pada kata benda. Tetapi kalau effect, ingat bacanya effect. Effect itu adalah kata benda. Effect adalah kata kerja. Cause penyebab, effect akibat. Effect mengakibatkan. Jadi effect and effect totally different. Effect itu kata benda, akibat, and effect is kata kerja atau verb mengakibatkan. Ya, when effect is used as a verb, it is usually spelled with an effect. Verb to produce an effect, ya, adalah kata kerja yang menghasilkan suatu efek atau akibat. To cause a change in something, menyebabkan perubahan pada sesuatu. Contohnya, snowstorm affected his mood. Jadi badai salju mempengaruhi atau mengakibatkan moodnya, ya, affected, mempengaruhi, mengakibatkan, menyebabkan. Now, look at this diagram.
cause and effect, ya. Cause or penyebab. Cause usually, ya, why something happen. It because of the reason or motive. Ya, it appears because of the reason or motive for an action. Cause itu penyebab. Penyebab itu biasanya berasal dari alasan atau motif terjadinya sesuatu tindakan. Why something happen, mengapa sesuatu itu terjadi. And then usually cause it happen first, selalu terjadi pertama. Jadi ada aksi, ada reaksi. Cause itu masuk yang aksi. So the position of cause, ya, in the sentences as the first phrase of the sentences, biasanya posisi cause itu ada lebih dahulu, ya, daripada effect. For example, here it rained blah blah blah. This is cause. It rained so that I got wet. It rained then I got wet. Karena hujan maka saya basah, ya. And then it's about effect, ya, akibat. What is effect? Effect is result on conclusion of an action. So effect itu adalah hasil atau penyebab hasil karena terjadinya sesuatu. Apa yang terjadi? Karena sesuatu hal, sesuatu alasan, maka hal itu terjadi. What we call this one is effect. Ya, terjadi karena adanya penyebab. Happens due to a cause. Kejadian yang disebabkan karena ada penyebabnya. That's we call effect. Ya, oke. If we combine these sentences, for example, it rained, and the second slide, I got wet. It means it rains is cause, and then I got wet is effect. So how to relate these sentences? It rained, so then I got wet. Karena hujan saya basah. Okay, now we discuss about the signal words. The signal words. When we talk about cause, we use the following signal words. Jadi ada kata petunjuknya di sini, ya. Kata petunjuk di sini, signal words, itu menandai bahwa kalimat tersebut itu merupakan kalimat sebab dan akibat. Harus ada kata-kata ini. Okay. Because, the reason for, on account for, bring about, give rise to, created by, contribute to, led to, due to, for this reason, unless. And also this one is signal words if we talk about an effect resulting from a certain cause. We use the following signal words. Ya, kita menggunakan signal words berikut sebagai petunjuk. Ini adalah kata-kata tentang efek atau akibat. As a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, therefore, in order to. Here's the meaning. Because, karena, the reason for, alasan untuk, on account of, karena, bring about, menghasilkan, give rise to, menimbulkan, created by, dibuat oleh, contribute to, berkontribusi untuk, bla bla bla, led to, bla bla bla, menyebabkan, due to, disebabkan oleh, bla bla bla, for this reason, unless, kecuali, kalau, bla bla bla. As a result, sebagai hasilnya, then, kemudian, hence, sehingga, for this reason, untuk alasan, therefore, oleh karena itu, outcome, hasil atau akibat, so, jadi, maka,
Consequently, karena itu. Finally, akhirnya. In order to, untuk, agar, atau supaya. Here some examples that I provide you contain of cause and effect relationships. Here the example of the sentences. Sumatran tigers are almost extinct because people kill too many them. Harimau Sumatera hampir punah karena orang-orang membunuh terlalu banyak dari mereka. Kausnya, people kill too many of them. Effect, Sumatran tigers almost become extinct. Kaus penyebabnya adalah orang-orang membunuh banyak dari mereka. Effect mengakibatkan Sumatra tigers almost become extinct. Harimau Sumatera itu hampir punah. And then the next sentence is, haze is caused by massive forest burning. Kabut disebabkan karena kebakaran hutan yang sangat besar. So here we can see the sentences cause massive forest burning. Jadi penyebabnya adalah massive forest burning, kebakaran hutan yang besar. So efeknya atau akibatnya adalah haze, kabut yang jadi hasil dari massive forest burning or kebakaran hutan yang besar itu adalah haze atau kabut. And then look at this next sentence. Since they are in love, they forgive each other's mistakes. Karena mereka jatuh cinta, mereka saling melupakan kesalahan masing-masing. Cause, penyebabnya adalah they are in love. Effect, akibatnya adalah they forgive each other mistakes. Ya, so, and then for the next sentence, early men learn to grow food, and as a result, their lives become easier. Ya, orang zaman dahulu belajar untuk menanam bahan pangan dan sebagai hasilnya hidup mereka menjadi lebih mudah. Di sini dari kalimat ini kita bisa menentukan cause, penyebabnya adalah early man learn to grow food. Early man jangan diterjemahkan sebagai orang yang lebih awal ya, tapi orang zaman dahulu. Ya, and then the effect, their lives become easier, mengakibatkan. Jadi akibatnya apa? Mereka itu orang zaman dulu menanam bahan pangan, so their lives become easier, hidup mereka menjadi lebih mudah. Okay, let's take a look at the sentence structure of cause and effect below. So we discuss about due to, because of, owing to, and thanks to are followed by a noun. Due to, because of, owing to, thanks to. Jadi kalimat di bawah ini itu selalu diikuti oleh kata benda. Ingat-ingat ya, due to itu karena, because of juga karena, owing to juga karena, thanks to terima kasih karena titik-titik. Dan ini kalimat ini selalu diikuti kata benda. Nanti lihat contohnya. Okay, I would like to give you some examples after this slide ya. And then we discuss about because, since, as, for, ya, which are followed by a verb. Because, ya, ingat kalau because of itu selalu diikuti kata benda, tetapi because saja tanpa of tidak diikuti oleh kata benda, tetapi selalu diikuti oleh frase. They always followed by a phrase, subject plus verb. Since jangan diterjemahkan sebagai sejak ya di sini. Since di sini artinya karena. Since means because, ya. Since it doesn't mean sejak. So it's different part of our lesson. As karena, for karena, as a result of also always followed by subject plus verb. Here I provide you some examples. First, due to John's laziness, he didn't pass the English test. Karena kemalasan John, dia tidak lulus ujian bahasa Inggris. Okay, from this sentence, we can know about the signal phrase.
The signal phrase is due to. Jadi frase penunjuknya itu adalah due to. Due to itu sama dengan karena, ya. Jadi Anda bisa menggantikan due to dengan karena atau sebaliknya, ya. Artinya apa di sini dan itu harus diikuti kata benda. Due to John laziness, kemalasan John. Cause penyebabnya adalah John laziness. Efeknya, akibatnya adalah he didn't pass the test. And for the second, he failed the test because of his bad study habits. Dia gagal dalam tes karena kebiasaan belajarnya yang buruk. And I can show you the signal phrase here. The signal phrase is because of. For the first sentences, the sentence you know that the signal phrase is due to, and the second one because of. The cause is his bad study habit. Penyebabnya adalah kebiasaan buruk belajarnya. Efeknya atau akibatnya adalah dia gagal tes. And the third one, okay, which one the signal phrase from the sentence? David could not attend owing to his illness. David tidak bisa hadir karena sakitnya. Signal phrase-nya adalah owing to, ya, owing to sama dengan signal because of sama dengan due to. Cause-nya adalah David illness, ya, penyebabnya adalah sakitnya si David. Efeknya, akibatnya adalah David could not attend, David tidak bisa hadir. Now, see the difference between two sentences below. Coba lihat perbedaannya di antara dua kalimat di bawah ini, ya. Bambang loves Anna because of her beauty. Bambang cinta kepada Anna karena kecantikannya. So we use the because of. And then the second, Bambang loves Anna because she is beautiful. Bambang mencintai Anna karena dia cantik. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Yang satu pakai because of, diikuti kata benda her beauty, kecantikannya. Ini adalah kata benda, ya. Kemudian yang kedua, Bambang mencintai Anna because she is beautiful. Bukan kata benda tetapi diikuti oleh frasa. Di sini adalah she adalah subjek, beautiful adalah kata sifat. Okay. For the next slide is about, is there any differences between due to and owing to? Apakah ada perbedaan antara due to and owing to? Owing to and due to are used interchangeable by native speakers, although some state that there is a difference. Biasanya digunakan oleh native speaker itu bisa saling menggantikan, ya. Kalau nggak owing to atau due to itu sama, meskipun sedikit ada perbedaannya secara teori. Due to, ya, sini contoh adalah due to, karena if you can use caused by, then you can also use due to, ya. Jika Anda bisa menggunakan kata disebabkan oleh titik-titik, ya, itu bisa digantikan dengan signal words due to. Contohnya begini, the cancellation of the flight was due to high winds, ya. Pembatalan penerbangan disebabkan oleh angin yang kencang, ya. Jadi kalau due to di sini bisa digantikan dengan caused by, ya. Kalau artinya seperti itu bisa saling menggantikan dan sebaliknya. And then owing to, if you can use because of, then you should use owing to rather than due to. Jadi jika kamu menggunakan because of, kamu bisa juga menggunakan owing to daripada due to. Contohnya, the flight was cancelled owing to high winds. Penerbangan cancel karena high winds, ya. Di sini kamu bisa lebih enak menggunakan kata owing to atau because of. Okay, now how to use thanks to? Bagaimana menggunakan thanks to? People tend to use thanks to in positive situation. Orang-orang cenderung
berterima kasih pada positive situation. Tend to itu artinya cenderung. Ya. Example, thanks to his intelligence, he managed to find the solution to that math problem. Thanks to his intelligence, terima kasih karena kecerdasannya, dia memanage untuk mencari solusi terhadap masalah matematika. Sometimes thanks to is used ironically in a negative way too. Example, did she lose the election? Kadang-kadang thanks to itu digunakan secara ironis atau artinya berkebalikan dengan situasi ya, untuk menyindir sesuatu ya dalam hal yang sedikit negatif. Did she lose the election? Apakah dia kalah dalam pemilihan itu? Ya, thanks to you and to all the others who didn't bother to vote. Ya, terima kasih ya. Terima kasih padamu dan yang lain juga yang tidak mau memilih saya ya. Okay, the baby is awake thanks to your shouting. Ya, terima kasih digunakan secara negatif di sini. Bayinya terbangun, makasih ya atas teriakanmu. Padahal ini artinya bayinya terbangun karena teriakanmu. Nah, thanks to artinya bisa juga karena, tetapi dalam konotasi ini sebuah sindiran yang negatif. Oke, untuk diskusi lebih lanjutnya kalian bisa chat saya ya. You can chat me in comment box in Telegram. So I would like to ask you to use the Telegram, and also how I invite you how to use the comment box in Telegram next time to discuss about any kind of topic of discussion. In comment box, something like common chat, but it's more useful for the classroom situation. And then things to remember about cause and effects. Hal yang patut diingat tentang cause and effect. Due to, because of, owing to, and thanks to are followed by noun. Ingat-ingat bahwa due to, because of, owing to, and thanks to itu selalu diikuti oleh kata benda. Because, since, as, for are followed by verb. Because, since, for itu selalu diikuti oleh kata kerja. Jadi harus ingat-ingat ya, semua artinya itu sama. Hanya saja ada yang diikuti frase, subjek plus verb, dan ada juga yang harus diikuti oleh kata benda. Due to his laziness, he didn't pass the exam. Nah, karena kemalasannya, kemalasan itu termasuk kata benda ya, kata kerja yang dibendakan, dibuat kata benda. Lazy menjadi laziness. Thanks to her beauty. Terima kasih atas kecantikannya, beauty atau karena kecantikannya ya. Anda harus lihat-lihat kapan menggunakan thanks to yang berarti terima kasih atau yang berarti karena. Sebenarnya artinya itu hampir sama ya. Thanks to bisa juga terima kasih karena titik-titik. Her beauty, beauty itu kata benda, kalau beautiful itu kata sifat. She attracted attention for all the guests. Because since as they are in love, ya, karena dia jatuh cinta, they forgive each other's mistakes. Ya, mereka melupakan kesalahan satu sama lain. Okay, now student, you have to practice now. Please, would you like to read the following sentences? Decide if the words in bold are the cause or the effect. Kamu harus membaca kalimat-kalimat di bawah ini, baca ya. Ya, terus kalian harus memutuskan yang mana kalimat yang ditebali itu, apakah itu cause atau effect. Kemudian write cause or effect on the line. Kemudian tulis cause atau effect-nya dalam baris-baris di bawahnya. Then underline the signal words or phrase. Dan tolong digarisbawahi mana yang merupakan signal words atau phrase. Jadi ini harus kalian kerjakan. And for also this one, read the sentence and find the cause and effect. The first one has been done for you. Jadi ini sudah ada contohnya nomor 1 ya. Kalian baca dulu, kemudian
penyebabnya apa, efeknya apa. Misalnya begini, the milk spilled all over the floor, so Jane got a mop and clean it up. Susunya tumpah di lantai sehingga Jane itu mengambil pel kemudian membersihkannya. Penyebabnya adalah milk spilled, efek adalah Jane mop. Hati-hati kalau kalimatnya dibalik ya, kalian harus betul-betul perhatikan. Well, thank you student. Would you like to do the practice, and also would you like submit your practice as soon as possible? And also I give you more, but I would like to give you the file from, the Word, not from this PowerPoint. Thank you so much. Goodbye.